May adlaw kanatong tanan magisunan ko ni Kristo. Ang mga Katoliko daghan og yawa sa ilang simbahan. Kay manguros man sila og mosulod sa ilang simbahan ug makaagig simbahan. Di ba ang cross mao man na ang pag-iway sa mga yawa? So daghan din nagyawa ang inyong simbahan, brad. So mao na po ni argumento sa laing sekta nga ilang gisaway nato. Kini nga manggod nga ang mga argumento, kining inyong argumento, brad. Nagpasabot lang yun nga wa mo ka eskwela, wa mo kahibaw sa doktrina or sa theology of the cross. Muna nga ing ana lang mo musaway. Una-una, brad, kanang pagtimaan na mo og cross, kung musulod mi sa among simbahan o moagi mi sa simbahan, pagpamatuod kana nga nga balay, kana nga simbahan, balay alampuanan, alang kana sa mga Kristiyanos nga gipakamatyan ni Kristo sa cross ug iyang mga sumusunod. Di ba? Mao na si Kristo nakaila sa iyahang mga sumusunod tungod sa mga gipatik sa mga Kristiyanos diha sa ilang lawas kung musulod siya siyang balay ang timaan sa cross. Mao na, brad, sa ato na ganing gisgutan sa unahan kay alaot ang walay patik kay gipapatay sa Dios. No? Ezekiel 9:4 ngadto sa 6. Ug kanang imong giingon nga daghan og yawa, dili oy, kanang sakramental sa cross mao kanay pag-iway sa yawa. Usa sa na ka pamaagi sa pag-iway sa yawa. Apan ang pag-cross o pagpanguros namo kung musud kami sa simbahan, timaan kana nga kami sumusunod ni Kristo, mao na say pinaka-ID, brad, nga kami matuod nga sumusunod ni Kristo sa pagpatik namo sa cross diha sa among lawas. Ug usab katong sacramentals nga cross o katong mga rosary gamiton kana pag-iway sa mga daotan, pag-exercise sa mga taong nayawaan. Ang dili pasabot nga manguros mi daghang yawa sa imong simbahan, dili oy, patik kana timaan nga kami sumusunod ni Kristo kay kami ang gipakamatyan sa cross ug iyang mga tinuod nga sumusunod. Kay lisod mo kayo mo claim, brad, nga sumusunod ta ni Kristo, apan ang cross wala nimo gipatik sa imong lawas. Kay ato nag-ingon Ezekiel 9:4 ngadto sa 6, pamatyon ang walay patik sa cross. Kung ato ning basahon og utro din, no, brad, no? Klaro man kay na siya. Kini lang Bible nga gamay akong gida kay bugatong ako ang Jerusalem Bible. Basahon na to balik sa Christian Community Bible. Ato ning emphasis mga igsoon. Ezekiel 9:4 ngadto sa 6 nagingon diha. And he said to him, pass through the center of the city through Jerusalem and trace a cross in the forehead of the men who sigh and groan because of abominations committed in it. I heard him say to the others, now you may pass through the city after him and strike. Your eye shall no look with pity. Ayaw paghatag og kaluoy. Show no mercy. Do away with them all, old men, young men, virgins, children, and women, but do not touch anyone marked with a cross. So mao ni, brad, makaluluoy ang tao nga walay timaan sa cross kay gipapatay sa Dios, no? Ayaw kaluy Mga bata, tigulang, birhen, pamatya sa lang tanan, apan ayaw pamatya ang katong na ay marka sa cross. So klaro kina, brad, mo na nga musud kami sa imong simbahan, manguros yun mi. Kaysa ako nag-ingon, maunay pinaka-ID nga kami matuod nga sumusunod ni Kristo. Kay kanya nga simbahan, mao na ang simbahan nga iyang gipaka matyan pinaagi sa cross. Maunay tubag.